Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit mengulas dari yang kemarin sampai titik yang paling atas. Id bidzikrihim tuftahu abwabus samawatil ulya. Sesungguhnya dengan diceritakannya manakib, maka dibukakan pintu-pintu langit yang tinggi. Kemudian watanzilir rahmat, diturunkan rahmat. Apakah yang disebut rahmat? Rahmat itu menurut tafsirannya adalah riqatun fil qalbi taqtadil in'am, rasa sayang di dalam hati yang mendorong kepada ingin memberi. Nah, rasa sayang di dalam hati yang mendorong untuk rasa ingin memberi. Nah, oleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak punya hati seperti halnya manusia, maka rahmat Allah itu adalah merupakan al-mun'im, yang memberikan nikmat. Artinya bahwa dengan dibacakan manakib-manakib ini juga akan diturunkan nikmat dari Allah. Kemudian wal barokatu, dan berkah. Kalau berkah itu apa? Ziyadatul khair, tambah-tambah kebagusan, tambah-tambah bertambah kebaikan. Artinya bahwa kita mudah-mudahan dengan membaca manakib ini akan menjadi semakin baik kualitas kita dalam beribadah kepada Allah, juga dalam berkehidupan sehari-hari, tentu dalam berakhlakul karimah. Wa fuyudatil ilahiyah, dan pemberian bangsa ketuhanan. Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberi kita bahkan sebelum diminta. Langit, bumi, itu pemberian Allah bahkan kita belum minta. Kesempurnaan anggota badan, kepala, tangan, kaki, hidung, dan seterusnya, semuanya itu sudah Allah beri sebelum kita minta. Banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang bahkan sudah diberikan sebelum kita minta. Nah, kemudian karena adanya hawa nafsu, hawa keinginan di dalam diri kita, kita menginginkan sesuatu yang belum sampai kepada diri kita, maka seolah-olah kemudian mintalah kepada Allah agar yang kita inginkan itu bisa didapatkan. Wasaimaituhu jawahirul ma'ani fi dzikri nubdatim min manaqibil qutbi rabbani sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Wasamaituhu, dan aku menamakan kitab itu Jawahirul Ma'ani, dengan nama Jawahirul Ma'ani. Jadi kitab manakib ini dinamakan Jawahirul Ma'ani. Artinya apa? Jawahirul Ma'ani itu macam-macam makna yang indah yang diseumpamakan dengan permata. Jawahir itu adalah permata, ma'ani adalah makna. Jadi makna yang indah yang diseumpamakan dengan permata. Bidzikri nubdatin min manaqibi qutbir rabbani, di dalam menyajikan daripada manaqib qutbir rabbani, kutub bangsa ketuhanan, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya. Yang namanya ridho itu artinya tidak marah, tidak benci, tidak memberi azab, tidak memberikan siksa. Fa'aqulu huwa saykhul imamul a'zam wa tajul awliya'il mu'azzam. Maka aku berkata bahwa beliau itu, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, imamul a'zam, imam yang besar. Imam yang besar yang sangat terkenal. Wa tajul aulia,
dan merupakan tajul itu mahkotanya para wali. Al-Mu'azzam, yang diagungkan, mahkotanya para wali yang diagungkan. Jadi mahkota itu pasti ada di kepala, pasti ada di tempat yang tinggi, pasti ada di tempat yang paling terhormat. Wa burhanul asfiya, dan menjadi dalil. Burhan itu dalil atau hujjah. Asfiya, orang-orang yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita mau mengambil kebersihan hati, dengan kata lain, kalau dalam bidang ilmu itu ada yang disebut bidang ilmu tasawuf. Nah, maka mengambillah jalan atau mencontohlah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karena beliau adalah burhanul asfiya, menjadi dalil, menjadi hujjah, menjadi alasan. Al-Mukarram, yang dimuliakan. Saikhus Saqalain al-wasili ila hadratil malikil alam. Saikhus Saqalain, guru besar yang mulia. Kita kadang-kadang mendengar kata-kata syekh. Nah, syekh itu disebut guru besar. Kalau ustad, mungkin ustad guru kecil. Kalau kita kan tuan guru, disebut tuan ustad, tuan guru, itu sama ya. Kalau bahasa Arabnya ustad, kalau diterjemahkan artinya guru. Nah, tapi kalau di Timur Tengah katanya disebut ustad itu sudah menyandang gelar sarjana, bahkan sudah mengajar di universitas. Itu baru namanya ustad. Kalau di kita guru TPQ saja sudah disebut ustad. Kalau Timur Tengah ustad itu sudah ngajarnya di universitas, sudah ngajarnya di perguruan tinggi. Kalau gurunya ustad, nah itu disebut syekh. Disebut syekh. Kalau istilah akademiknya apa? Rektor atau apa? Di atas dosen, rektor, apalagi. Nah, itu tingkatannya mungkin. Saikhul Saqalain, guru yang mulia, al-wasili ila hadratil malikil alam, yang menyampaikan kepada hadratul malikil alam, kepada Allah, menjadi wasilah, perantaraan, penunjuk jalan kita sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzul maqamil a'la, yang mempunyai tempat yang tinggi. Al-Qutbur Rabbani, yaitu kutub Rabbani, bangsa ketuhanan. Wa nurus sati'ul burhani, dan cahaya daripada, sama dengan burhan yang di atas, burhani, yaitu cahaya bangsa dalil atau hujjah. Wal haikalus somadani, dan rangkaian untuk bisa kita menjadi alat meminta tolong. Atau kemarin kita sempat mengartikan somad itu tempat bernaung, tempat berpegang. Jadi ibarat sebuah tali, kalau kita ingin selamat kita pegang. Nah, berarti ini adalah tali yang kuat untuk bisa rangkaian seperti, kalau besi yang dirangkai itu namanya rantai. Nah, kalau tambang dipintal, tali dipintal, itu namanya tambang. Nah, itu adalah untuk kita bisa selamat, misalkan hanyut dalam air yang besar, berpegang kepada tali yang kuat, maka kita akan selamat. Wal gausun nurani, dan juga penolong daripada bangsa cahaya. Nah, cahaya, penolong bangsa cahaya di sini adalah merupakan cahaya batin, bukan cahaya lampu. Nah, bukan cahaya dohir, akan tetapi cahaya batin. Bagaimana kita bisa merasa terang benderang dalam hati? Karena ada juga kadang-kadang kita menemukan seistilah doa penerang hati. Nah, karena hati kita bisa gelap, bisa terang. Kalau lagi gelap, itu biasanya bereaksi ke wajah. Kalau wajahnya kusut, itu berarti hatinya lagi gelap. Kalau mukanya ceria, penuh senyuman, nah itu berarti hatinya lagi terang. Nah, itu.
Orang saya bilang, orang tua dulu bilang dohir itu adalah kembang daripada batin. Kalau dohirnya ceria, berarti batinnya sedang ceria. Kalau dohirnya kusut, berarti batinnya sedang sakit, sedang kusut. Wa huwa Abu Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau itu adalah Abu Muhammad, bapaknya Muhammad. Berarti Syekh Abdul Qadir itu punya anak Muhammad, sehingga beliau disebut Abu Muhammad. Biasa kita juga menyebut anak itu bapak anaknya yang disebut. Misalkan Mas Anang punya anak Kiki, Bapak Kiki, nah gitu. Sampai anak pertamanya siapa? Bapak Yanti, nah berarti kan gitu. Biasa kita nyebut seperti itu. Nah, di sini juga disebutkan Abu Muhammad, berarti bapaknya Muhammad. Nama aslinya Muhyiddin. Siapa Muhyiddin? Abdul Qadir Al-Jailani. Punya nama landihan juga Abdul Qadir. Al-Jailani dinisbatkan kepada kampungnya. Jadi misalkan kita orang Terusan, dinisbatkan kepada kampung Terusan, Burhanuddin Al-Terusani. Nah, gitu. Jadi berarti Burhanuddin ini orang Terusan. Abdul Qadir Al-Jailani berarti Abdul Qadir orang Jailan. Ada kampung yang namanya Kampung Jailan. Salman Al-Farisi berarti itu Salman orang Paris. Nah, nama anak Salman Al-Farisi padahal orang Terusan. Nah, tapi kalau mencontoh namanya ya nggak apa-apa. Cuman kalau dinisbatkan kepada kampung ya jelas bukan orang Paris gitu. Nah, di sini Abdul Qadir Al-Jailani berarti adalah orang Jailan. Radhiyallahu anhu. Al-Hasanil Husaini Siddiqi, yang Hasan Husain As-Siddiqi yang benar. Bin Abi Sholih Jangka. Jadi Abdul Qadir Al-Jailani ini anaknya Sholih Jangka. Dausat Sholih Jangka Dausat. Nah, itu bapaknya Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Bin Imami Abdillah. Sholih Jangka Dausat putranya Imam Abdillah. Abdillah ibnil Imami Yahya Az-Zahidi. Berarti Imam Abdillah putranya Imam Yahya Az-Zahidi. Nah, maka saya kemarin mengatakan bahwa manqobah pertama ini menceritakan silsilahnya. Kemudian putranya siapa? Bin Imam Muhammad. Putranya siapa? Bin Imam Daud. Putranya siapa? Bin Imam Musa. Putranya siapa? Bin Imam Abdillah. Putranya siapa? Bin Imam Musa Al-Juni. Ada nama yang sama, tapi kalau binnya beda itu menandakan orang yang berbeda. Nah, ada nama Musa, kalau di atas Musa saja, yang di bawah Musa Al-Juni. Putra siapa? Bin Imam Abdillah Al-Mahdi. Putranya siapa? Bin Imamil Hasanil Musanna. Putranya siapa? Bin Imam Amiril Mukminin Sayyidina Hasan As-Sibti. Putranya siapa? Bin Imam bin Imamil Hummam Asadillah Al-Ghalib. Fakhri bin Ghalib. Fakhri ini nama orang. Putra siapa? Bin Ghalib. Amiril Mukminin. Siapa beliau itu? Amiril Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini menikah dengan putrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidah Fatimah. Nah, binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti duriyah daripada Abu Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani ini sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, maka sekarang lagi rame kalau di media sosial itu ada yang meragukan nasabnya para habaib. Nah, kita jangan terlalu terprovokasi atau jangan terlalu terganggu dengan suasana seperti itu, karena itu munculnya di tahun politik ya, siapa tahu adalah untuk suara mengadu domba. Kalaupun benar, kita tetap, karena kalau dalam diskusi-diskusi itu sudah terbantahkan. Masalah benar atau salah pasti semua pihak, masing-masing pihak akan mengatakan benar. Nah, yang satu menyalahkan yang lainnya, yang satu lagi menyalahkan kepada yang lainnya. Yang di dalam yang masyhur sekarang itu adalah yang dibatalkan nasabnya, nasab Ba'alawi. Nah, yang bernasab ke Ba'alawi itu gak sampai kepada Nabi Muhammad, katanya begitu. Bahkan nasabnya Syekh Abdul Qadir juga sudah ada yang membantah. Dan ada satu lagi, siapa saya lupa namanya. Nah, kan tetapi kita sudah mengikuti para guru kita yang sudah lalu, bahwa baik yang nasab melalui Ba'alawi itu sudah diakui oleh para ulama-ulama kita, nasabnya sampai kepada Rasulullah. Syekh Abdul Qadir juga sama begitu, nasabnya sampai kepada Rasulullah. Berawal daripada saling menuduh, tidak sampai kepada duriyahnya, tidak sampai kepada Rasulullah. Nah, itu. Mulai ada yang mengatakan bahwa Wali Songo nasabnya sekarang terputus, tidak ada keturunannya. Nah, itu kan disampaikan secara di muka umum. Nah, akhirnya kan keturunan Wali Songo tidak terima. Nah, karena silsilah mereka juga megang silsilah keturunan itu sampai. Nah, kemudian itulah keramaian-keramaian yang bisa kita lihat di media sosial. Kalau itu maksudnya bisa jadi meragukan bagi kita yang awam, nanti timbul keraguan, setelah keraguan tidak percaya, setelah tidak percaya tidak akan mengikuti. Nah, kalau sudah tidak akan mengikuti ini bahaya. Karena amaliyahnya adalah sudah kita laksanakan. Amaliyah ibadahnya sudah kita laksanakan. Wah, ini ajaran dari sana, berarti nggak usah dikerjakan. Nah, nanti timbulnya adalah ke sana. Timbulnya ke sana. Untungnya tidak mempunyai kekuasaan. Kalau mempunyai kekuasaan pasti punya senjata. Kalau sudah punya senjata, ada yang mengganggu, pasti timbulnya adalah perang. Nah, itu ujung-ujungnya ke sana. Akhirnya hancurlah Indonesia Raya. Nah, itu yang berbahaya. Nah, kalau Indonesia hancur, orang Cina pulang ke Cina, orang Arab pulang ke Arab, orang Yaman pulang ke Yaman. Nah, kita orang Indonesia pulang kemana? Nah, itu bahayanya. Maka kita tenang-tenang sajalah. Tetap istilahnya NKRI harga mati. Kita tetap jaga gitu, bahwa negara kita harus senantiasa aman. Bahkan mudah-mudahan senantiasa diberi keamanan daripada pengganggu-pengganggu ketentraman seperti itu. Kemudian wabni Fatimah Az-Zahra Al-Batul, putra Fatimah Az-Zahra, Siti Fatimah Az-Zahra. Az-Zahra itu artinya banyak, artinya ada yang mengatakan cerdas, ada yang mengatakan mulia, yang artinya adalah baik. Az-Zahra itu artinya baik. Al-Batul, Al-Batul itu tidak pernah haid. Siti Fatimah ini tidak pernah haid, bahkan nifas pun tidak pernah. Sehingga ketika melahirkan putranya itu hanya air ketuban saja. Setelah melahirkan kemudian mandi wiladah, mandi melahirkan, kemudian sholat. Karena junubnya tidak ada. Nah, junubnya tidak ada. Apalagi haid yang bulanan juga tidak ada, maka disebut Al-Batul. Binti Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ar-Rasul, putra baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi Rasul. Wa amma ummuhu radhiyallahu anhu, dan adapun ibunya radhiyallahu anhu, Abu Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Ibunya siapa? Fahiyah Sarifah, Sarifah Fatimah binti Abdillah. Jadi bukan Fatimah binti Rasulillah, sama namanya, tapi ayahnya beda, berarti orangnya berbeda.
Fatimah binti Abdillah Az-Zahidi. Putra siapa? Bin Muhammad. Putra siapa? Bin Mahmud. Putra siapa? Bin Dohir. Putra siapa? Bin Abdillah. Putra siapa? Bin Kamaluddin Isa. Putra siapa? Bin Muhammadil Jawad. Putra siapa? Bin Imam Ali Ridho. Putra siapa? Bin Imam Musa Al-Kazim. Putra siapa? Bin Imam Ja'far Shadiq. Putra siapa? Bin Imam Muhammad Al-Bakir. Putra siapa? Bin Imam Zainil Abidin. Putra siapa? Bin Sayyidis Syuhada'i Sayyidina Al-Husain. Putranya Husain. Putra siapa? Bin Sayyidina Ali. Nah, berarti jalurnya dari Husain bin Ali. Bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Kalau dari bapak dari jihad Hasan, kalau dari ibu dari jihad Husain. Makanya di awal disebut di halaman 10 tadi di awal disebut Al Hasanil Husaini Siddiqi. Karena dari jihad ayah nyambungnya ke Hasan, dari jihad ibu nyambungnya ke Husain. Yang mana Hasan dan Husain ini adalah cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabni Husain putra siapa? Putranya Wabni Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Putranya Fatimah Az-Zahra Al-Batul binti Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul. Putra baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ar-Rasul. Insya Allah sudah bisa diikuti bacaannya. Ya, kita nggak menyamaratakan kita sudah pinter semua lah. Kita sabar, yang pinter sabar, yang belum pinter juga sabar. Nah, kita harus sama-sama sabar. Insya Allah ya. Manaqib pertama sudah bisa diikuti bacaannya. Maka untuk mengambil berkah kita baca dari tawasul sampai manqobah ke-1 dengan yasinnya ya, seperti biasa yang dicontohkan oleh Gus Hamid. Kemudian nanti setelah sampai ke manqobah ke-1 dilanjutkan ke manqobah yang terakhir sampai doa ya. Di halaman berapa doanya? Yang di halaman 34. Nah, mulai halaman 34. Ditandai nanti selesai manqobah ke-1 langsung ke manqobah akhir di halaman 34. Sudah siap, kita kembali ke halaman 4 mulai dari tawasul, dari hadrohnya, dari ilah hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wa ila malaikatil muqarrabin wa ila jamil awliya'i wasyuhada'i wal ulama wal fuqaha'i wassalihin wa ahli kulli wa ashabi kulli wa atba'i kulli wa ila arwahi abina sayyidina Adam wa ummina sayyidatina Hawa wa ma tanassalu bainahuma ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususanil rohi sultanil awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailani radhiyallahu anhu wa usuli wa fur'i wa masayikhi wa ahli baiti lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahya baina wa ummatina wa ajdadina wa masayikhina wa masayikhina khususan sayyidina Ahmad Jauhari Umar Gus Hamid sahibi jazati hadal manaqib wa nasri lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwah jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat khususan jami' hajati fid dini wa dunya wal akhirah. Aw sahibil hajati lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin 'ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim litundhira qauman ma undhira abahum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu 'ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ilal adqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fahshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'ahum mursalun idh arsalna ilaihim ithnaini fakadzabuhuma fa'azazna bisalisin wa qalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basharun misluna wa ma anzala ar-rahmanu min shay'in in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balagh
جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها أرضا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا يسمعون لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آتوا من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسعة ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم
ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صلى الله على محمد 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 مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
qala ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa fadalal ulama bi qamatil hujjatiddin wa akramal awliya bi tuhuril karamatil hawariqil lati hiya min mu'jizati sayyidil mursalin wa hasaman sa'a min atba'i millati birraqi ila darajatil arifin wa salatu wa salamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salikin ala manhajil qawim amma ba'du fa hadhihi nabdatun min manaqibil kutubil rabbani wal ghawsis samadani sultanil awliya'il arifin al-muqarrabin wa imamil ulama'i salikin ar-rasikhin as-sayyid syarif al-sayyid bin sabit bin sayyidina Abdul Qadir al-Jailani radhiyallahu anhu. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ballaghallahu ta'ala bidatihi al-'aliyyi maqamal 'ala wa jawahirul ma'ani wal amani intahabtuhu mimma sarabtuhu min asrari anwarihil bahira wa min kalamil ulama'i sahirati rabbata fi nasri manaqibil akhyar wabtighali dawamil ni'mati wa tamamir rahmati wa nuzulil barakatil gizar idwi dzikrihim tubtahu abwabus samawatil ulya wa tanzilur rahmati wa barakatuh wa quyudatil ilahiyah wa samaitu jawahiral ma'ani fi dzikrin nubadati fi manaqibi wa qudir rabbani Sayyidina Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faqulu wa saykhul imamul 'azam wa tajul awliya'il mu'azzam wa burhanul asfiya'il mukarram saikhus saqalainil wasi' ila hadratil malikil 'allam Dul maqamil a'la al-qutbir rabbani wa nurus sati'ul burhani wal haikalus samadani wal gausun nurani wa huwa Abu Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir al-Jailani radhiyallahu anhu. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Hasan al-Husain Siddiqi ibn Abi Sharih Jalkada Rusad bin Imam Abdullah bin Imam Yahya Zahid bin Imam Muhammad bin Imam Daud bin Imam Musa bin Imam Abdullah bin Imam Musa al-Juni bin Imam Abdullah al-Mahdi bin Imam al-Hasan al-Musanna bin Imam Amirul Mu'minin Sayyidin al-Hasan al-Sibti bin Imam Asadillah al-Ghalib Fahri bin Ghalib Amirul Mu'minin Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah wa bani Fatimah Zahra al-Batul binti Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ar-Rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa amma ummu radhiyallahu anha fahiya Sarifah Fatimah binti Abdullah Zahidi bin Muhammad bin Mahmud bin Zahir bin Abdullah bin Kamaluddin Isa bin Muhammad al-Jawad bin Imam Ali Ridha bin Imam Musa al-Kadim bin Imam Ja'far Sadiq bin Imam Muhammad al-Baqir bin Imam Zaid al-Abidin bin Sayyid Syuhada Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah wa ibni Fatimah Az-Zahra al-Batul binti Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ar-Rasul. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ansurna fa'ati ridwani 'alaihi wa amadana bil asrari allati amdata ladaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hasunta ma aradnahu wa ma tamamna bihi wa tamama qarana wa qasadna falnarfa' ila Allahil azizil alim wa natasaffa' bi sayyidil mursalin wa bi ahli baitihi dhahirin wa natawassalu bi sayyidi sultanil awliya'il arifin wa bi ahli baitil akhyaril marzuqin. Fanaqul Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalikal karim wa alimi sultani. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna natasafa'u ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nas'aluka bi anfasi hadzal arifil akbar sahibil manaqibil ashar wa sirril athhar wa bin salikin ala minhajil anwar al-muqtarifina min bihari ilmihil athhar wa faydi ma'arifil ashar anta midana biti bi anfasihim wa tudniya lana min simari wirasihim. Ya ayyatul arwahul muqaddasah ya khatmu ya qatmu ya imaman ya autanu ya abdalu ya ruqaba ya nujaba ya nuqaba ya ahlal ghirati ya
يا أهل السلامة يا أهل العلم يا أهل البسط يا أهل الجنان والعطف يا أهل الضيفان يا أيها الساس الجامع يا أهل الأنفاس يا أهل الغيب منكم والسادة يا أهل القوة والعزم يا أهل الهيبة والجلال يا أهل الفتح يا أهل المعارج العلى يا أهل الإمداد يا أهل المدلاء يا أهل الجهاد الست يا أهبة يا أيها الأرواح الطاهرة من رجال الغيب والسعادة كونوا عونا لنا في نجاح الطلبات وتسيير المرادات وأنهاد العزمات وتأمين الرعاة وستر العورات وقضاء الديون وتحقيق الذنون وجرالة الحجوب البياهب وحسن الخواتم والعواقب وكسب الكروب وغفران الذنوب بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله حسنة بفضل الله على الكافي صلاة الله على السفي سلام الله بمحيي الدين خالصنا من البلوى يا الله ويا أكتب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله على الكافي صلاة الله على السفي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فسدوا عزمكم لله على الكافي صلاة الله السفي سلام الله بمحيي الدين خالصنا من البلوى يا الله فيا ربي بسادتي تحقق لي إسارتي أساتتي بسارتي يسبو وقتنا لله على الكافي صلاة الله على السفي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله بكسب العذب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله على الكافي
تنزلنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك ونتشفع إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ونتوسل إليك بوليك الشيخ عبد القادر الجيلاني يا سيد الثقلين يا قطب الرباني يا خصوص المدني يا محي الدين يا أبا محمد يا سيدي عبد القادر الجيلاني إنا نتوسل بك إلى ربك في قضاء حاجتنا هذه nas'aluka ya Allah bi barakati Syekh Abdul Qadir Jailani. Disebutkan hajatnya di dunia wa dunya wal akhirah. Ya qadiyal hajat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tatma'innu biha qalbi wa tanfa'u biha 'ulumi wa taqdi biha waiji wa tarfa'u biha darajati wa tahdi biha qawmi wa tahlis biha qalbi wa tuhimuni biha 'ulumin laduni wa tukrimni biha bi sa'adati wal karamati wa dzurriyyati wa tuksir biha amwali wa ashabi wa tilmidi wa anba'i wa tarzuqni Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amanta wa ahyaita ila yaumi tuhsaru fil khalaiqa ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha anja baitikal haram wa ziyarati qabri nabiyyika alaihi afdhalus salati wassalam bi lutfi wa afiyati wa salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Allahumma utim lana minka bil khair Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adati waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di syafa'ah wa alihi wa sahbihi dawi siyadah wa sayyidina bil abbasil hadiri baliya bin malkan alaihi salam dil istiqamati wa sayyidina al-ghusil adami Syekh Abdul Qadir al-Jailani radhiyallahu anhu dil karamah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Rabbin fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan keberkahan membacakan manaqib walaupun dalam kondisi kita sambil belajar, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan keberkahannya kepada kita sekalian. Ya, nanti kalau untuk selanjutnya nanti yang bagian kedua dibaca dulu pelan-pelan, baru nanti kita dibaca dari awal seperti tadi. Insya Allah mudah-mudahan dengan seringnya diulang-ulang nanti kita bisa membaca dengan lancar dan bisa mengikuti ketika bacaan bersama dengan guru kita Gus Hamid. Dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.